بسببها المستشفى. قصة لامرأة رفضت النزول إلى القبر والعياذ بالله. أرجو أن تنقلوها بحذافير. أحضروا لي جنازة هذه المرأة في سيارة دينا مكشوفة، دينا لحمل البضائع، لكن كان الغريب أنهم كانوا واضعين جنازة هذه المرأة على فرش من الإسفنج. فعند وصول هذه المرأة إلى المقبرة مع وعارة الطريق خرج هذا الإسفنج من تحته، وظلت هذه المرأة على صاج الدينا. فيه شمس محرقة في عز الصيف. قاموا بإنزال هذه المرأة وأدخلوها إلى الأخوات ليقوموا بتجهيزها. كان نزولها من السيارة طبيعيا، لم نلاحظ أي علامات عليها. بعد أن انتهوا الأخوات من تجهيز هذه المرأة خرجت أحدى المغسلات من عند الباب وقالت: أين أبناؤها؟ أين أخوانها؟ من يريد أن يستسمح منها قبل أن نكفنها؟ فدخل الأبناء والأخوان ثم خرجوا وهم يحملونها وأدخلوها إلى المسجد. وخروجها من المغسلة كان طبيعيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes aujourd'hui avec une histoire. Cette histoire-là, le monsieur en question nous parle de cette histoire. Et il demande à tous les prédicateurs de parler de cette histoire pour que tous les musulmans, tous les fidèles dans ce bas monde, agnese atalaka barakala. Nigne slamate senmambaye. Aw be haketo amena ka imagira awla ale le beni histoire rencontre anya ale le beni histoire la kali anya ni histoire de ye abe kanga histoire mi la kali ni histoire ba islamo ni adamaden tolo kame tunya na abe do fara adamaden ka alanya saranya ka abe do fara adamaden ka limaniya ka ayere be adamaden son hakri kurale ka dunya na tiketa chogola adamaden tanke ni masa John tanke ni masa John tanke ni masa a donc a fo albi ma ban la bena folo ni kisa ye abena ni kisa damna ametana le reye pour que anyan tolomalo ni kisa la kasoro insha Allah katana ka kisa e bi tolomalo kisa damna na ametana e pas à part insha Allah que Allah nous facilite la bonne compréhension. Et dit à cause de cette histoire là il est tombé malade à Kaire d'autres sola, c'est-à-dire l'histoire là. L'histoire ni meninko abolono il est tombé malade a banana foka yere soro dotoroso la muna ale ka bara ye munye na fola ko masala saya kela ni che sabati ni tume afana me tunya sobi Allah taala ya ka karfam na la il ne vit plus. Mais le monsieur là c'est un grand homme, il était connu pourquoi quand il y a un décès c'est lui qui se déplaçait pour venir laver les défunts. Donc ni banin kela le bena kana shuko. Mais kisa min la kalto aboloni akoko ni kisa laban kale laben dotrosola li akayera soro dotrosola. Donc itolomalo ala kusebe, écoute très bien ce monsieur là. Il dit c'est une femme qui refuse d'être enterrée. Comment est-ce que quelqu'un qui est décédé refuse d'être enterré? Koni yem musoye muso min banako ashuye do ni kabako kuma bay kisa ni Allah Ta'ala sona en karamo ani shukola abena ni histoire ko fo anye a vécu là le kawati là ale le fana tumei ale le fana tuma la kala abenu nu la kalika be muma ka ke tasiliye la menikala kelengele nambe. Arju an tanquluha. Il demande à tout le monde de parler de cette histoire.
une femme qui est décédée. Alhamdulillah, c'est tout à fait normal. Tout le monde va mourir. Adamadem bébé sa sika foitala. Chiblala leko a sukola na ambamso bana. Chele ya leye. Mais alhamdulillah, comme il équipe ou ba le bolo musolaka ou menu be shuko. Au semingala bamba to fait. Quand ils sont arrivés chez eux à la maison, alhamdulillah, muso menu be shuko la, sunana di oluma. Olu klalawati mena shuko la, quand elles ont fini maintenant de laver le corps, elles demandent maintenant aux enfants de venir regarder leur maman. C'est tout à fait normal. Et bien, kana fleli laban ke kinyala kan. Donc, olu nana kana inyala o bamso kan. O sorla sa, comme il kasa a kasangela, atala akakan ka labo kata na ye misiri la, kata asuma seli qui est tout à fait normal. Quand elle a été lavée, emballée dans son kasangé, alhamdulillah, les femmes maintenant font appel, les enfants sont venus, ils ont pris leur maman, au bolanaye, au betanaye, misiri la kata, seli bete kaka, subhanallah. C'est ce que l'islam demande. Un musulman qui décède, il a droit d'être purifié, c'est-à-dire d'être lavé, il a droit d'être couvert, enveloppé, il a droit à faire la prière sur elle. Donc, alhamdulillah, cette femme-là, elle a bénéficié de tout ça. Elle a été lavée, enveloppée dans son kasangé, et aussi la prière aussi, elle a bénéficié de tout ça. Ni muso asuko kela, ni muso ayret datula ka fani na miya ka kasangé. Ni muso fana don ya ta ka labo katana e ko ka suma selike. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Moussa Tamin Kela, Katana et Kaboursola, elle a été envoyée au cimetière. Alhamdulillah, comme normal, tout va bien. Jani Souye Ladji, Soube Blaminke Kabour Dala, ni Souye Rebet Takabo Kesu Kono Ka Ladji Kabour Kono, Bebardo, Sou Kesu Mimeta, Mo Shamamen Nata Sou Taliko, pour que beye baraji soro. Mais a chama na slamaya yere la bonya yere la ni muso do a den wala ma abadema olu le kakani ni bara e kadaka olu ye azulma haramu ye olu ni tali kakan olu bolo be se magala o bala olu bolo be se magala o balma musola. Donc sous l'anime kaburus dala sous les kakan ka taka labo ka laji dinga kono ka klafana ka laji dinga fitini kono afawni amba neni eye miri na fala ko ka shuke suta mo joli lebe suke sukelenta kamero koro nyana ma saba wala ma kamero koro nyana ma fla wala ma kamero koro nyana ma saba nani loru obese ka suke suta sika fo itala. Mais comme jama bebe fait ka participer baraji soro la o de ko se ba ye ma chama me na be se ma lumo loru mo woro mo worumla fo ka ta se mo tan fo yere ka ta te mo kan pour que be se ka baraji soro kuma la yini toyi sul lani me kaburu dala su ka kan ka ta ka laji aka kaburu den kono deunana ko be shuta OTC. Ses enfants sont là, ses frères sont là pour faire sortir la maman, pour l'enterrer. Le corps là, c'est impossible. Les gens sont venus les participer. Moro nana kana fara oka ay shuni tesela. Nyabema. Donc ya ye ka fo alala ko be nana gbeleya. Au Sina ka a poussé parce que c'était lourd, c'était lourd. Oyo beke mate kangabe
den dɔ y'i kanto nin karamɔgɔ cɛ ma min bɛ su ko la ko ye kuranna kalan ale ko ayi ko ka kuranna jumɛn kalan su le tɛ kuranna tɛ kalan nin ye o kuranna jumɛn bɛna kalan ne bolo su ye a tɛna foyi mɛnna ko ayi an ko de dɔrɔn k'i ye kuranna kalan bon ale fana alhamdulillah komi kɔnɔnafili bɛ yen tuma dɔ ko dɔ le bɛ yen ni a sɛtana fan dɔ le bɛ yen wa walama ko dɔ le bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ala kumakan bɛ kalan yɔrɔ yɔrɔ a caman na sɛtanaw bɛ bori ka bɔ yen bɛɛ fana k'a daminɛ i ka aya minnu lɔn o sela o ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o sela ka muso ta k'a lajigi dinga kɔnɔ a lajigitɔ su gbiliyala denw bolo a gbiliyala balimaw bolo ale yɛrɛ cɛkɔrɔba tun bɛ dinga la n'o ye su min tun bɛ dila o ma su se min kɛla denw ni balimaw bolo ma su gbiliya kojugu kosɔn façon le corps était lourd su benna dinga kɔnɔ a bɛ komi ni mɔgɔ dɔ la ye béton lajigi a bolo kan a bolo tɛ se ka béton supporter cogo min ninnu sinna ka o bamuso walama o balimamuso su bila a gbiliyala bolo karamɔgɔ cɛ ka nin ma filɛ a y'a ye k'a fɔ nin kabakokoba ye a bɛ su le bila ala tɛ ka bɛn wa ale kɔni m'a bolo dɔn ma ale kɔni tun bɛ maa m'a bolo sigi a kɔrɔ mun na ale ka droit tɛ limite le b'ale fana ka baara la su sinna ka bɛn dinga kɔnɔ su le ka kan ka taa dinga nin kɔnɔ sisan k'a la ka kaburu den kɔnɔ min ye lahadu ye c'est à dire kaburu kɔnɔyɔrɔ bɛ yen kaburu den min bɛ tigɛ a kɛrɛfɛ a bɛ fɔ o de ma ko lahadu kɛrɛfɛyɔrɔ a bɛna ta cogo di su min ka gbili kamerekɔrɔ joli jɛla la o tɛ s'a kɔrɔ olu y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn ma fɔlɔ o sinna k'a daminɛ ka a kun ta kun ka kan ka bila fan min fɛ o ye kun salon ka kun don o yɔrɔ la ka tila fana a fari fan tɔw o y'olu fana ta k'a fofo pour que a ye se lajigila a ka kaburu den kɔnɔ i toloma lɔ kosɛbɛ dɛ o kosɔn ko nin taasili le ne ni e ye munna an ye nin kisa ta ka d'a kan nin cɛ ye laadiri ye a dɔnni tun bɛ ni suko le ye saudiya la a y'a ye a y'a participer ko minnu tɛmɛna fana a bɛ kumaw le kan an bɛna an toloma lɔ nin partinin na aw ye sabari donc su lajigila waati min na a ka kaburu den kɔnɔ min ye lahadu ye mɔgɔw yɛlɛla a denkɛ kɔ karamɔgɔcɛ ye ko n bɛ fɛ ka n ɲala n bamuso kan kɔ karamɔgɔcɛ ko ko ayi ko su lajigila o tɛ ko bɛnta ye k'a fɔ i b'i ɲala la kan a ba min kɛla a koli ba min kɛla aw don la aw y'a lajɛ a nɔnɔ ko karamɔgɔcɛ y'a to a b'a bamuso lajɛ bon bɛɛ sa o le b'i fa n'i ba sukoya la karamɔgɔ bɛ ala ta de ko f'i ye mais n'i yɛrɛ insistera baara min na ayi karamɔgɔ tɛ s'i balilaw la dɛ karamɔgɔ yɛlɛla den yɛrɛ bɛ kaburu kɔnɔ a sinna ka kasange bɔ a ba ɲa la a sinna k'a bamuso lajɛ k'a bamuso fari ye a ka kulekan kɛ k'a to kaburu kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ lɔnni tun bɛ kaburu da la a kulekan ka bɛɛ lasilan a kulekan ka bɛɛ jatigɛ il a crié quand il a regardé le visage de sa maman il a crié fort a kulela a banna o la mɔgɔw k'a dɛmɛ k'a layɛlɛ min kɛla fani kɔni ma bɔ bamuso ɲa la ale y'a filɛ le a kule min kɛla dɔrɔn a sinna ka fani bila a nɔ la a yɛlɛla bɛɛ silanni m'a ɲɛ ale yɛrɛ silanni bɛ a bɛ a kɔ dɔ la dɔɔni dɔɔni mɔgɔw bɛ kan ka sudo damina ka cɛngɛ lajigi damina mais karamɔgɔcɛ ɲa bɛ nin funankɛ la a ɲa bɛ nin kamere la a bɛ kan k'a ka gestew lajɛ a bɛ kan ka min kɛ a bɛ kan k'a ka gestew lajɛ a tol'o la a taala ka taa sigi mamili kɔnɔ sudo yɛrɛ ma b'ale ɲɛnɛ sudo o k'ale siginin sɔrɔ mamili kɔnɔ le cɛngɛ lajigi min kɛla a ba kan duwawu kɛla karamɔgɔcɛ nana siginin sɔrɔ mamili kɔnɔ
karamɔgɔ cɛ dola ka sigi n'a ye a ko k'i do ka mɔgɔw lasilan i ta nin do ye kabako ba ye i ko ko n ye diɲɛ k'i b'i ɲɛ la i bamuso ɲada kan k'a to a ka kaburu kɔnɔ n ko ayi n ko bɛn ta tɛ i ko ayi ko ka kan k'a lajɛ de ko mun b'i la a ko karamɔgɔ cɛ n bɛ yɔrɔ min na tan tuɲa na nin kuma n tɛ fɛ k'a kɛ ni maa foyi ye karamɔgɔ cɛ ko a ma ko khayiri inshallah hɛrɛ do n baro ni ala sɔnna an bɛna hakili di ɲɔgɔn ma parce que i bɛ yɔrɔ min na nin i fari bɛ yɛrɛyɛrɛli kan i fari bɛ nin t'i kan et qu'est-ce qui se passe avec toi quand tu as regardé le visage de ta maman qui est dans sa tombe a tolo kuma na ni karamɔgɔ cɛ ye a bamuso baden minnu tun bɛ kaburuso la olu fana nana fara ale ni karamɔgɔ cɛ kan a ko olu natɔ ye a ko karamɔgɔ cɛ i lɔ n ye nin kuma f'i ɲɛna teriya bolo ma pour que i ye n to yen karamɔgɔ cɛ ko ayi ko n tulo b'i la balima ninnu bɛ nana a teriya la ko karamɔgɔ cɛ ye ko n ka ɲa la muso min su ka nin ko c'est pas ma maman n bamuso tɛ karamɔgɔ cɛ ko ɲa jumɛn ma su ko ba min kɛla jani su kasangela ci labilala denw ma k'o y'o n'o ɲa la o bamuso kan aw ko aw ba de aw y'a confirmer ni e ko k'i ba tɛ o ye kabako ba ye dɛ a ko karamɔgɔ cɛ ne ɲalala su min ka nin ne ba tɛ nin ye ko mun na i ba tɛ karamɔgɔ cɛ ne bamuso gbɛnnen bɛ kosɛbɛ ne bamuso ye maa gbɛ le ye arabuw don ne bamuso fari gbɛnnen bɛ kosɛbɛ n bɛ n bamuso dɔn kosɛbɛ hali tɔgɔmasere minnu bɛ a fari la n b'a bɛɛ dɔn mais ne ka kasange bɔ muso min ɲala k'a lajɛ ni muso k'a damina a kun ma fɔ a sen a bɛɛ fini bɛ kirikirikiri a fini bɛ kirikirikiri i b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ ta k'a don gara finman na ka tila k'a labɔ a ko ne bamuso tɛ nin ne ka n bamuso min dɔn ma maman que je connais là c'est pas elle qui est là moi ma maman elle est claire c'est une femme blanche araboudo et mais la femme que j'ai vue dans sa tombe là cette femme là elle est noire de la tête jusqu'aux pieds k'a damina kun ma fɔ a sen ma ni muso fini de kabako le tɛ dɛ kabako le tɛ dɛ an faw ni an baw kabako belebele le tɛ adamaden kelen kelenna bɛɛ ka kan ka taga si kabako min il regarde sa propre mère il regarde le visage de sa maman il regarde le corps de sa maman et il dit que c'est pas sa maman karamɔgɔ cɛ kabako yala c'est une histoire réelle qui a été le monsieur là aujourd'hui il est décédé il est saoudien il était en Arabie Saoudite ale ka baara le shuko ye c'est lui qui a assisté à ça c'est lui qui nous raconte l'histoire karamɔgɔ cɛ ko a ma mɛ c'est pas ta maman il dit non moi ma maman elle est claire moi ma maman elle est claire mais ne ka su min ye nin o de y'a to n kulela ça m'a tellement dépassé comment est-ce que en un clin d'œil waati ni kunkurunin kɔnɔ ten adamaden ye yɛlɛma nin sugu la nin kɛla kabako ba y'ale ma subhanallah karamɔgɔ cɛ kabakoya la sudo banna détail gbɛrɛ ma di explication gbɛrɛ ma di karamɔgɔ cɛ taala sudo banna histoire ma ban fɔlɔ dɛ wallahi histoire ma ban fɔlɔ histoire yɛrɛ daminatɔ le ten nin den qu'est-ce qu'il a fait subhanallah il a fait le hajj. Il a fait le hajj aussi de sa maman. Aka hijike. Ka klafana ka ba ka hijike. Il a construit une mosquée. Aka misiri jo. A bamso torola. Aka kolon sugi. A bamso torola. Aka yirizun turu. A bamso torola. Aka baranyumoke. A bamso torola. Yatima don. Ayo ludeme. A bamso torola. Il est devenu un vrai taqi. Il avait la crainte de Dieu. Akela alanya saranya jombae, akabomusi toy, aya kursu lati yanime, ayi yere di Allahu Ta'ala ma, anana misiri la londo, kasoro alma min kele ni kagan ka seli sudo kan suni yere nunu ka madoli. Agbara la karamoche la. Ako karamoche eski bene donwa. Karamoche koko ayi ko hakili fo itila. Ko muso min bana muso min su bana jigi ko ma kaburu la n'a gbiliyala karamɔgɔ cɛ ko hakili b'a la k'i hakili b'a la a dencɛ min nana kana don borifen kɔnɔ mɔbili kɔnɔ ni déplacé la kana sigi n'a ye ka baro kɛ n'a ko a bamuso su tɛ k'i hakili b'a la karamɔgɔ cɛ ko n tɛ se ɲinɛna ko so olu kɔ ko n hakili b'a la i y'a fɔ ɲɛna k'i bamuso tɛ donc ne yɛrɛ kabakoya la o yɔrɔnin bɛɛ la ko karamɔgɔ cɛ ma karamɔgɔ cɛ
Wallahi, billahi, tallahi, mbamsodo, c'était ma maman. Et tu m'as dit que c'était pas ta maman. Et aujourd'hui, tu viens encore confirmer que c'était ta maman. Ne rebe munta kuma kanina. Wati temeni sudolo eko ki bamso te. Parce que eko ki bamso finime. E bamso gbenime. Sumi do dolani ni sou finime. Ne ere kakanka munta ekuma kana. Qu'est-ce que je dois faire? Karamocha gokonga laje. Wati mina bamso sudola. Saura min tumaka ni abilama saura tikili. A hiji la. Aya bamso ka hiji ke. Aye misiri jo abamso ye. Aye kolonso ya bamso ye. Aye yiruzun tora bamso ye. Imiriya be nyuma ya menu la alhamdulillah ye nimbeke. Ako karamoche. Allo na ma tuya yere fiye. Ce jour-là, je t'ai pas dit la vérité. Wallahi, c'est ma maman. Mbamso do. Mais je t'ai pas dit la cause. Ma son ka mbamso son fille, ma son ka djogo ko fille. Karamoche. Karamoche. Ne bamso le kelati. Nyaka ye. Kabaka ye ka fo mbamso transformer la nyere nyakoro nyako fanay. Karamoche. Oui, aketo. Karamoche. Jogo dot mbamso la. Elle avait un comportement qui était un comportement très sale. Jogo dot mbamso la. Ni jogo tun chekaju ko jugu ma jogo yemin tun chekaju ka ba Karamoche ko ko me ta maman elle avait quoi munet mi bamso la ako Karamoche ma maman Karamoche ne bamso elle ne priait pas ya salam quoi bamso tun de seli. Karamoche était dépassé, il était étonné. Ta maman ne priait pas et bat de celle-là. Mais pourquoi tu nous as demandé de faire la prière sur une personne qui ne priait pas? Et même mouna ou sela ka un blaka seli ke au baka e au yon tonyo de ko Karamoche ko wallahi ne bamso fen tun ka boye seli tun ka boye amma ko tun te fena amma ko tun te seli la fen tun me ni ya kuma fo anyakoro abi kele abi labonya yo le tun seli le. La maman n'a jamais aimé la prière, elle ne priait jamais à Kunteseli, à Makofo et Kuntesela. Wallahi, l'imam dit que lorsqu'il a pris cette information, il est tombé malade d'autoroso direct. Subhanallah. L'enfant est témoin oculaire même de qui? De sa propre maman dans ce bas monde. Un enfant qui dit que sa maman ne priait pas. A bamso Kunteseli, le jour de la résurrection, qui a mal don, deni mena nin sereya kelen labori, Allah ta'ala ka kiti keneka ko bani Kuntesela. Son corps a été transformé. Muso gbekela muso finye folo kasoro nyiningali madame na. Denche nya sereya la a bamso ma. Allah ta'ala ye yelemani min labori a baka. Kabini ba yere ka nyiningali madame na folo subhanallah. Cette dame là, qu'est-ce qu'elle peut dire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Ni nyiningali dame nana. Réponse du man be abolo kadi. Karamoche koko kaudo ya unjamfa. Au ma tunyafo anwe. Ako allona wallahi antun tese ka tunyafo. Ayi antun tese ka tunyafo. Anya munke anya mbamso jogo kuntanin do slamauma anya slamau jamfa ne do be yoro minani conscience libérée ninte oko son nana kasima ye ya fama Allah taala koso. Est-ce que slama minu tume adon nunu be sella sur la chodi kaya fanema an ye sereya jugu minu tige an ye maw blaminke ni barala.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chebe nana kana yere lasigi ka yafa ɲini almamin fɛ ka ɲini almamin fɛ parce que kosugu minnu bɛ yen ni adamaden yɛrɛ tubila kana ala ma mais tu te poses la question ceux qui sont venus ceux qui ont fait la prière sur ma maman et le jour de la résurrection tous ceux-là vont réclamer leurs droits parce que je les ai menti, nous les avons menti. La maman ne priait pas, on a caché ce secret-là. Le jour de son décès, d'abord pour l'enterrer, c'était des problèmes. On a tout fait, on n'arrivait même pas. On demande aux gens de réciter des versets pour que Allah puisse nous faciliter. Et lorsque le corps a été jeté, on ne pouvait pas supporter la maman, son corps était tellement lourd. On était obligé de laisser tomber. Et l'imam nous demande, mais pourquoi vous faites ça? L'imam ne savait pas que nous, on était dans l'incapacité de supporter la maman pour l'enterrer dignement, mais on ne pouvait pas. Elle est tombée dans le trou. On était obligé, on s'est arrangé pour faire rentrer d'abord sa tête, après le reste de son corps. Et je demande à l'imam, imam, donne-moi quelques temps seulement, je vais regarder le visage de maman. Il a refusé, il dit non, c'est pas permis. J'ai insisté. Mais lorsque l'imam m'a donné l'autorisation, j'ai regardé le visage de ma maman. D'abord, c'est une femme arabe qui est claire, comme on le dit chez nous, une femme blanche. Mais lorsque j'ai regardé le visage de ma maman, elle était devenue une femme noire de la tête jusqu'aux pieds. J'ai crié au cimetière. On m'a fait sortir. Je suis allé m'asseoir dans la voiture. Après l'enterrement, l'imam est venu me voir. Il me pose la question. Et j'ai dit à l'imam, je dis, Wallahi, ce n'est pas ma mère. Ma maman, que je connaissais là, ce n'est pas elle qui a été enterrée comme ça. Parce que moi, ma maman, elle est blanche. Mais le corps que j'ai vu là, le corps là est noir. Quelques temps après, ce jeune homme vient vers l'imam à la mosquée. Il se présente, alhamdulillah, il avait changé de look, la barbe, il a laissé la barbe. Alhamdulillah, le pantalon était coupé. Il dit à l'imam, alhamdulillah, Allah m'a facilité le hajj. J'ai même fait le hajj à la place de maman. Et j'ai construit une mosquée au nom de maman. J'ai fait, alhamdulillah, des puits au nom de maman. J'ai fait ceci, j'ai fait cela au nom de maman. L'imam, aujourd'hui, je suis prêt pour t'avouer la vérité. L'imam dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit à l'imam, c'est une vérité qui est très, très, très dure. L'imam dit, mais pourquoi? Dis-le-moi. Si je ne te dis pas, l'imam, ma conscience va toujours me gronder. L'imam dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. L'imam, ma mère ne priait pas. La prière n'était pas dans son programme. Subhanallah. La prière n'était pas dans le programme de maman. L'imam dit, mais comment est-ce qu'une personne, une musulmane qui ne prie pas, et tu demandes à nous, tu demandes aux musulmans de venir faire la prière? Il dit, imam, j'ai tort. Subhanallah. L'imam est tombé malade à cause de cette nouvelle-là. Moi, je vous pose cette question. L'enfant témoigne, non seulement sa mère ne priait pas, ça c'est fait dans ce bas monde. Le jour dernier, le jour de la résurrection, l'enfant aussi va témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala que sa mère ne priait pas. Les hommes, dans les couples, dans les foyers, ton mari ne prie pas, ta femme, elle ne prie pas, tes enfants qui sont adultes ne prient pas. Tu sais que ta femme ne prie pas. Tu laisses ta femme comme ça, tu ne parles pas. Elle est toujours chez toi, elle est dans ton foyer, elle a délaissé la prière, elle ne prie pas. Ou ton mari ne prie pas, il a délaissé la prière n'est même pas dans son programme. Il est comme ça avec toi, vous vivez ensemble comme ça, il ne prie pas. Et tu ne parles pas, tu ne fais pas de gestes, tu vis avec une personne qui a délaissé la prière, qui ne prie plus. Est-ce que vous connaissez réellement la prière? Une personne, je ne dis pas un musulman d'abord, parce que nous les musulmans, quand tu es musulman, tu dois prier. Raison pour laquelle on t'appelle musulman. Un frère en Allah qui délaisse ou qui laisse la prière, qui ne prie plus,
ce monsieur doit changer de nom. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de dire à ce dernier qu'il est musulman. C'est ce que le prophète nous a dit dans son hadith, sallallahu alayhi wa sallam. Al-ahdu bayni wa baynahum as-salah. Le pacte entre nous et les non-musulmans, c'est la prière. Une personne qui a laissé la prière, il a mécru, il est kafir. Donc, une mère qui a ses enfants, qui est dans un foyer, qui est en train de, alhamdulillah, mener sa vie avec son mari, cette femme ne prie pas. Muso mima kafuru kono. Muso mimina chebe nyonfe. Ni muso sina kaban selima. Wala ma chena muso be nyonfe chere sina kaban selima. Ele ni selibali le be sokele. Ele ni selibali le ba bolo la jigila tasakele. Ele ni selibali le be kafola glankilenga. Ele ni selibali le ba ukanyana maya kela. Eta donc a foko eni kafiri le be kanyana maya kela. Na fala que eta kafiri muso furu. Subhanallah. Nete kafiri furu. C'est vrai be ni kafiri furu la. La majorité des musulmans bebe ni kafiri furu la. Tignale. Mais mi yere be bolo ni islam ya troba la. Différence du mambo ni kafiri mi me kene moche parce que lute celle-là e mi yere islam e ya ye kato e ko kitake ko. Ni ne bi adamado li ala lai. Seli ke la bi kofe koye makotala nafolo nyini blala seli nyefe dununya blala seli nyefe ayere tala sesa tumeke wati dola tunteke tumeke wati dola tumeke retarla aya ye ka fo ni be toroya ni be se ale ere sina ki bolubo seli ko la net ni yeto maseruye minu be yaraka adamadena seli balu aw ya don ka fo aw te fo Allah taala ko aw nyene ka fo ko ma minu be fajiri ka damna fajiri fo safo seli kanumbola wasoto ye yere yarato ye na wati sela no make al no be bara yoro lo dusus maninte no be kene mani seli wala ko to kene ma seli yoro sore no do la sokono bara folo me ke obol folo le seli obe voyage la ka ma seli kala ko to voyage la ka no do lo ka sokono bara folo me ke obol le seli ele bani me selima ele ma ko te seli la seli yere te ka programme na do yere be nyini ngalike e karamo ni ne ye courage ta ka seli damna wati do la ko fe mi bangabla ene balmamuso est-ce que ibe malo yani kuma foli la ninga courage ta ka damna wati do la salaya be mnantake toni kuma sugula saya yi taki toni bonda kono toni kuma sugula saya yi taki toni bonda kono enni Allah taala che kafiru munu mason alala o ye glomi o be ala sosola selito donuna olu lanite saka kununa sayako olu lanite arjina kuni jahannama kola enni Allah taala che olu yo yere di dunya ma be leso dumu be glow mi koko na haram yala lu beni bela ka foni gala e ko ki islam e ye seli ye ka toy enni Allah taala che kiyama ni enni nunu taala la wuli yoro kele e ni misaj man kabo katmoka seli baliya ko kuntambaye na be islama demin donina e jija ni kuma lamenin ko tumado al ni mama kasange daile ke ele laje ala bese ni ko suguru yele mana ifana ka ki tu ka kasange kono transformation medamna muna kadaka inna batsha rabbika la shadid ne balma che itese ala kam na likoro ne balma muso ni Allah taala itike kila itese Allah taala kam na likoro ala kam na li kambele ala kam na ni fanga kabo aw ya laje maubana selima slamaw ye selike kofe koye slamaw yimma ko bo selila seli e fembaye muso sigini maka sokono sambina ni sambiloru e ko bana selima muso de kala moye muso be sambi wala ko ban selima ni nyakuna boya to masere an nyene ka fa ko ni shibe korbaya o de la mawbe ta dam na misuru lan fe o de la mawbo yere bere Allah taala la yere be koraya bonda kono wati minula e ban selima slama chamani slama muso mambe ni ye kawandi liye ni kanga neni e kawandi seli ye ko bay slama minu ya toy slama minu makotala slama minu yere ya ye ka foko ay ko ni yere te slama yai a donc ka fo ki kenime ki yere bla kono na fili bala e kenime ki yere bla Allah taala kam mona bika e kenime ki yere bla ko la ni ma boala jona a chama na bi yere ye balo belebele bunda kono am fawni am baw la prière est importante. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit la prière. Allah nous dit inna salata
تنهى عن الفحشاء والمنكر ليسلك أكتشو منا الله تعالى كو كسلبي أدمادين فوتبالي أبي أدمادين تشجعنا كابو على كوتاوني على صوصوني حراموني جنياو نابلا سلي كوباي على يا ديما كي يكبر عليه الله تعالى لا أيا ديما يسي أرجنا سورلا فمي من أرجنا ديما ni eyo labla ki mako bola sikata la be nyana maya gbelenga du golo ko ka ite lafiya soro ka nyana maya la ite dususuma soro abe kono ka fo ko seli be min tali ka tana ko seli e toroya de adamadoma ko seli ka wuli ere ka ta seljita ni bar don ka fo ko seljita julumu ya fa ye ima ni bar don ka fo ko seljita noro ya ka nyana maya ma ni bar don ka fo ko seljita be lafiya dima ni bar don ka fo ko seljita bi bere Allah taala la ni bar don ka fo ko ka jo Allah taala nyakoro ka seli ni baray ini Allah taala be kuma la sigi kuma bara mina o de seli am fawni am baw jilaja selite emi bolo programuna abla programuna selibaliya be min donina abla programuna note imasa folo toma sero be yara kailaya i yara saninko toma sero be se yara kalila ni beba yara ka fo melekaw ka kiti madam na folo melekaw ka manyini ngali madam na folo kaburu kono ayeni musollaje ka fari yelema komi yata ka do garala muso min arabu muso ye o sina ka fin ka ka gbaya betunu a den fililama den ko komi muso min don o teniye ne be mba min don o teniye ka da ka ni muso tunya na fina mais den te se tunya dogola wati temenin ko fe anana kana tunya bange ko mbado abanin meselima mbado amako tunte sella mbado ay selike ko fe ko am fawni ambaw ala maseli diala anye ala ma diala mansawi ala ma diala mbadouye ala ma diala slama be minu te fe ka ke minu nyina ni mako minu yake ko fe ko ka seli dia slama kelengele nambe ala taala bulala mokela allahumma arina alhaqqa warzuqna ittiba وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته